বলো বলো। আমি কমপ্লিট হয়নি এখন, মানে কাটিং হয়ে গেছে, আরেকটু বাকি আছে, সেটিং করছে এখনো। কত স্টেপ হলো এখন কত স্টেপ করেছিস রে? আমি বললাম এত লং আছে, আর একটু বাড়াতে। মাল্টিপল স্টেপ लेकिन ठीक है ना, चलेगा ना दारुण है ये आके अब जाए आप क्लिप लगा के काम करो ना, आप क्लिप लगा के काम करो ना, उसका काम पेंडिंग छोड़ दिया। किसका पेंडिंग छोड़ दिया? वो जो उनको डिटेल लगा, उनको अभी हैंड पॉलिशिंग करो ना। और तो दिनेश को बोले, दिनेश बोलते ट्रॉली लाए टी-शर्ट फुल बॉ कैसे लगाओ और तो उसे पूरा पैसा साइड निकालो लगाओ ভালো লাগছে। वो डिटेल इसीलिए কাটিং করলে লুকটা চেঞ্জ হয় না, আর বড় বড় হয়ে গেছিল না চুলটা, পুরো দেখাতি টাইপের লাগছিল, ভালো লাগছিল না বলো? বন্ধুরা বলবে আমার চুলটা এখন কাটিং করলে লুকটা চেঞ্জ হলো কিনা, হয়ে যাবার পরে যারা আমার ভিডিও প্রতিদিন দেখে। হয়ে গেছে।